ଆଙ୍କେ ଝୁଣା ମାଙ୍କ ଦଉଛି ପାଇଁ ହଁ ଘଣ୍ଟ ବଜଉଛନ୍ତି। ଓ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି ହଁ ତୁ କେବେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇକି ଯଦି ଛୁଟିରେ ପଳେଇବୁ ତମର ଚିତ୍ରିକା କି ଅଣସୁତି ଆଇଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା କହିବ ବଢିଆ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦରକାର ନାଇଁ କିଏ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛି ମାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଯାକ କାମ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଆଣିକିରି ଘର ଝାଡୁ ମାରୁଛି ହଉ ହଉ ହେଲେ ମା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆସିବେ ହଁ। ସେମିତି କରିବ ତାପରେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହୁଁ करो जीवनना तब चरणे मोहे कर तुई क्षमा बरे दर्शन धर करे करुणा भगते मठार आजा कंठे मरा विजय कर कनक दुर्गा आजा कंठे मरा विजय कर नरेंद्र नंदिनी घना मरा गुहारे घना मम गुहारे नाम जे पायरे रखर सा कुमारे नगर कहेला बोलछि बेड़ा नाम देई रख मरे दया मंगला आजा न काटिबो मर गड़ा लमा मंगला आजा न काटिबो मर गड़ा ग्रामे ग्रामे प्रकाश भाई ना କିଏ ଲୋ ତୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିଏ ଆସିଛି ଟିକେ ପଚାର ହଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନା ରେ ମୁଁ ମା ଆସିଛି ରେ ମା କାହାକୁ କେଣେ ପଚାରୁଛୁ ରେ ଆମର ମା ପାଦ ଆସିଛ? ପାଦ ଦିଟା ଥ ପଚାରେ କି ପଚାରୁଛୁ ପଚାରେ ରେ ପଚାରେ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ ପଚାରିଲେ ହଁ କହିବେ? ହେଲେ ମା ମା ଆସିଛା ତମେ ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଆସିଛ ହଁ ମା ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ମା ଆସିଲି ରେ ସତେ? ପୂଜା ଆଉ କିଏ କରିବ ମା ତ ପଳେଇଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ଜଣେ ପଳେଇଲେ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଚ୍ଛା। କେତେ ଲୋକକୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦଉଥିଲେ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଏବେ ସେ ଔଷଧ ପତ୍ର କାହାକୁ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି ରେ ବେଲେ ହଁ ମାଙ୍କର କାମଟା ଆଉ କିଏ କରିବ ହଁ ହଁ ତମେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ ହଁ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ମା ହଁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କାହାର ପାଇ ନାହିଁ ହଁ। ଆଜି ନିଜେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ। ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ହେଲେ ମତେ ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି
ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନା ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପଚାରେ କିସ ପଚାରୁଛୁ ପଚାର ଯଦି ହଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥାଟି କହିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବି ଯେ ହଁ। ମା ନିଜେ ଆସିଛି ବୋଲି। ହଁ ପଚାରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଚଣ୍ଡାଳ ପଚାରେ ପଚାରେ ହେଲେ ତୋର କିସ ହଜିଛି ପରା ପଚାରେ କି? ମୋର ହଁ ଚାରିଗୁଡିଆ ହଳଟି ହଜି ଯାଇଛି। ଆଁ? ଚାରିଗୁଡିଆ ହଳଟି ହଜି ଯାଇଛି। ହଁ ରେ ଘୁଷୁରୀ ହଲଟା ରେ ଘୁଷୁରୀ ହଲଟା ଘୁଷୁରୀ ହଲଟା କହିଲେ ଘୁଷୁରୀ ହଳଟା କଣ କହିଲ ତମେ? ମୁଁ ତ ସେଟା ବଲଦ ହଳଟି ହଇରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେଟା ବଳଦ ହେଲେ ଦେବତା ମା ମାନଙ୍କର ତାକୁ ଭାଷାରେ ଘୁଷୁରୀରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସତେ। ହଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଘୁଷୁରୀରେ ହେଲେ ଯା ହଉ ହଁ ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିଲେ ତୀର୍ଥବର୍ତ୍ତ କଲି ସିନା ହଁ। କୌଣସି ମା କେବେ ସତ କଥା କହିବାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ମୋ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ହଁ ଆଉ ଭଲ। ଆଉ କେତେ ଜଣ କିଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିବେ ବୋଇଲେ ଆଉ ତମେ କୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଳପଡ଼ା ପଳେଇବ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ କହିଦେବେ। ହଇରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାନି। ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଉଷାକୁଟି ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ମାଙ୍କର ଗୀତଟା ଉଷାକୁଟି ସ୍ୱରରେ ଗାଇବା। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। আসলো মা আসলো দেব সুমতি মা লো বসুধা খণ্ড দেব সুমতি মা গো বসুধা খণ্ড তহিরে থইবি ধনু নৌতা কাণ্ড সেতিরে থইবি ধনু নৌতা কাণ্ড আজি কম্পি যাবু যাত্রা দাণ্ড এ সময়রে আজি কম্পি যাবু যাত্রা দাণ্ড কঙ্কাল মাল কুমা তো গলু ধারণ কঙ্কাল মাল তোমা গলু ধারণ কর জড়ি তোর পাদে মু গলি শরণা কর জড়ি তোর পাদে মা গলি শরণা করে মতে পরিত্রাণ মাত ভৈরবী আজ করে মতে পারে প্রাণ ভগবতী ভারতী গো দেবী নমস্তে ভগবতী ভারতী মা দেবী নমস্তে ভৈরবী বানা উড়ু অছি জগতে ধীরে ধীরে ভৈরবী বানা উড়ু অছি জগতে আজি ভয় লাগু অছি মতে সিদ্ধ ভৈরবী আজ ভয় লাগু রসাধরা সুতা মাগো ঘেন বিনোদী রসাধরা সুতা মাগো ঘেন বিনোদী ধীরে ধীরে রসাধরা পতি তোতে করিলে স্তুতি রসাধরা পতি তোতে করিলে স্রোতে রহিণ বনে পূজিলে গো তোর চরণ রহিণ বনে পূজিলে তোর চরণ রণে রাবণ কুমা কলনে ধানা রণে রাবণ কুমা কলনে ধানা রাজা করাইলু বিভীষণ মাত ভৈরবী রাজা করাইলু শুনো হে অর্জুন দশ নামর বৃত্তান্ত শুনো হে অর্জুন দশ নামর বৃত্তান্ত এসব মধ্যরে আজ কহি দেবি তুরিত
এড়ে বড় সভারে আজ কহিবি সত আচ্ছা ধৃতরাষ্ট্র হেলে অন্ধ রাজ্যକୁ অযোগ্য ସେଥିର ନିମନ୍ତେ ପଣ୍ଡୁ କଲେ ରାଜ ଭୋଗ ଫେରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ରାଜ ଭାରତେ ଫେରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ରାଜ ଭାରତେ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରିଲେ ବୀରବ ନଗାମି ହଏ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରିଲେ ବୀରବ ନଗାମି ହଏ ପଣ୍ଡୁକ ସଙ୍ଗେତେ ମାଇତା କୁନ୍ତି ଦେବୀ ନିରାଳେ ପଣ୍ଡୁକ ସଙ୍ଗେ କୁଇତା ମାତା ଦେ ନିରାଳେ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ଖାଇଲେ ଆଳେ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ଖାଇଲେ ଆଳେ ସେ ଶୃଙ୍ଗର ନଦୀ ତଟେ ଅର୍ଜୁନ ନାମେ ବାଲା ସେ ଶୃଙ୍ଗର ନଦୀ ତଟେ ଅର୍ଜୁନ ନାମେ ବାଲା ତହୁ ଜନ ମିଲ ମିଥୁନ ଦିଦି ଆର ଦିନା ସେଠି ଜନ ମିଲ ମିଥୁନ ଦିଦି ଆର ଦିନା ବୃହସ୍ପତିବାର ପୁଣି ଉତ୍ତରା ଗଲେ ବୃହସ୍ପତିବାର ପୁଣି ଉତ୍ତରା ଭାଗରେ ରାତ୍ରେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ତତେ କଳେ ଥିଲେ ବେଲେ ରାତ୍ରେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ତତେ କଳେ ଥିଲେ ଘେଲେ ଶ୍ରୀକରରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନି ପଣ୍ଡୁ ଯେ ରାଜନା ପାଙ୍ଗ ଯେ ରାଜନା ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ପାଇଲା କି ତବ ମନ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ପାଇଲେ କେ ତବ ମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଲା ଟିକେ ଉଷାକୁଟି ସ୍ୱରରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏ ଉଷାକୁଟି ଦଶ ନାମରେ ଅର୍ଜୁନ ନାମରେ ଉଷାକୁଟି ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ନାମ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ମୁଁ ପାଲା ସ୍ୱରରେ ଗାଇବି ପଲ୍ଲା କରି ରଜନୀ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ କେତେ କେତେ ପାଲାକାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି আচ্ছা ପାଲା ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି মাস্টার ହଁ। তুমি ভারতীয় করে আসনা পাল্লা করে আসছো ଏ କହିଥିଲି ପରା ପୂର୍ବରେ ହଁ। ନାଟକରେ ଅଛି 9 ରଙ୍ଗ আচ্ছা ଯଦି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସବୁ ଯାକ ଭଙ୍ଗ আচ্ছা ଆଚ୍ଛା ଏଣୁ ନବରସ ରସାତ୍ମକ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ হ্যাঁ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଦାସ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ କଣ বলে ଭାଗବତର ସମୟ ବାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣି ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣ গোবিন্দা ଭାଗବତର ସମୟ ବାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣ গোবিন্দা ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ গোবিন্দা গোবিন্দা মধুগণ শ্রীমতরা গোবিন্দা बोल आनंद कंद भगवान की जय। बोल सच्चिदानंद महापुरुष की जय। बोल सदगुरु सदज्ञान की जय। समस्ते बोले जगत भगतंकर मंगल बोले आनंद एक बार हरि हरि बोल। रजनी आज्ञा হ্যাঁ अति बड़ जगन्नाथ दास कौन मूर्खटा কিছু নাহি হ্যাঁ भागवत रसमय बाणी पढ़ी संसार तोरे प्राणी लेखि नांती शुणी संसार तोरे प्राणी आमर भलिया मूर्ख किए नाही ए जो शुणुछंती तांकर भलिया पंडित मध्य केही नाही भागवत रसमय बाणी शुणी संसार तोरे प्राणी भागवत रसमय बाणी पढ़ी भागवत जदि पढ़ी संसार तोरे प्राणी हेतंता आमे मध्य को तार्थ हे जाई थांते आमे सबुटु न्यून नमरंती फलना वृक्षा नमरंती गुणिका जन शुष्क काठंच मूर्खंच भग्नते नच नमरता जे कि नई पड़ुछि वृक्ष मध्य कोन भाबुछि वृक्ष आज्ञा गछरे फल आसुछि वृक्ष भाबुछि हे भगवान ए वृक्षटाकू मते भांगी दियो लुही दियो हे प्रभु मात्र भांगी दियंतुनी नमरंती फलना वृक्षा नमरंती गुणिका जन आमे मूर्ख जाक ए जो सब शुणुछंती आज्ञा गुणिक जन गुणिया गुणमान लोक जांक ताके कर्णपात देखि मुंडटा को नुआई के शुणुछंती नमरंती फलना वृक्षा नमरंती गुणिका जन शुष्क काठंच मूर्खंच आमर आज्ञा गुडी सुकुला काठ কোন কইলে কইলে কি শুনিলেন না মু শুকলা কাঠ না না ভাবুছি মানে দেখন্তু नाटक को रूप न देला सुंदर नाही
ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖରେ ଗଣିତ ହେଇଗଲି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଦର୍ଶକ ସମାଜକୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ କରିଦେଲି ହଁ ହଁ ଆମ ଶୁକୁଲା କାଠଟା କାହା କରିବି ବୋଲେ ଶୁକୁଲା କାଠ ବଳିକିଲା ସେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିଲ ମାନେ ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳେନା ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିକା ଜନ ଶୁଷ୍କ କାଠଞ୍ଚ ମୂର୍ଖଞ୍ଚ ଭଗ୍ନତେ ନଚ ନମ୍ରତା ତମେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇମନି ମୁଁ ଏବେ ପରା ହେଲା ନାଇରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇ ପରା ଆଙ୍ଗୁଟା ଧରିକି ମୁଡ଼ି ଦେଲ ହଁ ଇ ହଠାତର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଙ୍କେ ନଇମେନି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ହଁ ପରିକିରି ଆଲରାକୁ ଚକୁଡି ଦେବେ ସିନା ଗୋବର ଟାକୁ ଡେଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ କରାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମଟି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ସ୍ୱରରେ ଗାଇବା କିପରି ପାଲାରେ ପାଳି ଧରିବ ଲୋ ମା କେଡେ କେଡେ ପାଲାକାର ମାନେ ଆସିକି ପାଲା କରିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ କରିବା ଦେଖି ଦେଖି କରିବା କିଏ ଦେଖିଛ ହୋ ଶୂନ୍ୟ ବେଦି ତିନି କୋଣିଆ କିଏ ଦେଖିଛ ତିନି ପାଖେ ତିନି ବର ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାଖେ ଦୁଇ ବର ବସିଛନ୍ତି ମଝିରେ ବସିଛି କନିଆ କିଏ ଦେଖିଛ ଶୂନ୍ୟ ବେଦି ତିନି କୋଣିଆ କିଏ ଦେଖିଛ ଶୂନ୍ୟ ବେଦି ତିନି କୋଣିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମକୁ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହେ ଜନ୍ମ ଭଙ୍ଗି ଦେଖିଛ ଭଲ ଗୁଣି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣି ଯୋଗ ମତେ ଦେଖିଛ ଶୁଣି ବୃହସ୍ପତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଦେଖିଛ ବୃହସ୍ପତି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦେଲେ କଫାଲଗୁନି ଦେଖିଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଦେ ଦେଲେ ଗଣିଆ କିଏ ଦେଖିଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଦେ ଦେଲେ ଗଣିଆ ଆଜ୍ଞା এইপরি আপনার দুই গোটি নাম হল তারপরে তিন নম্বরটা আমরা আজ্ঞা পুরাণ স্বরের গাই দেবি আজ্ঞা পুরাণ স্বরের গাই দিয়ে আজ্ঞা কিছু চরিত্র বুঝবা খালি 10 নাম গাইলে কোণ হবা এ গোটে হইলে মা এই পুরাণ ভাগবত বহিটা আনলো হ্যাঁ কেতে দিন হল তুমি ভাগবত শুনিকি কেতে বড় জ্ঞান আসব কি হব কি পূর্ব মহিকি বস পূর্ব মহিকি হ্যাঁ बस हाँ बस 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 भल भाव शुण मु ब्राह्मण पिला लो माँ दक्षिण आणीम है दक्षिण आणीम मोर दानी पिलाटा है आ भाया दानी जान लो झील अति बड़े जगन्नाथ दास भागवत पदे लिखिं लो माँ देले दया धर्म नाई नदेले अन्य के पड़े आसब कहीदेबा कहिया देले दया धर्म नहीं नदेले अन्य के पड़े केड़े सुंदर भाव अति बड़ी जगन्नाथ देखिए देले दया धर्म नहीं जड़े भाव माँ जान यहाँ देले तो दया धर्म मैं केणे देवी आगे नदेले अन्य के पड़े जदि दबनी अन्य पड़ो भागवत शेष हो ए तार भावार्थ देखा एकादश स्कंद चतुर्थटा काड़े एकादश भागवत बास राम लक्ष्मण पूर्वजन रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधि विप्र प्रिय धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामल शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिराम रघुकुल तिलकं राघवं रावणारी हा हा रामाय राम भद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नम जेते बेले युधिष्ठिर जगार मिले आपण को चाहिण से आदेश को देले आउ परण करी सकल राजा को आनिलो तेणु युधिष्ठिर ठारू हे प्रशंसा पाइला ताहा सुनी युधिष्ठिर
মনে মনে গুণী বিজয়ী বলিল নাম হে দেইছন্তি পুণি ইতি শ্রী একাদশ স্কন্ধে ভাগবতর সমালয় এ সম্পূর্ণ হইল মায়ে রে 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 बोल आनंद कंद भगवान की जय बोलो सच्चिदानंद महापुरुष की जय बोल सदगुरु सदज्ञान की जय बोल तमर जन्म करिया बापा माँ की जय कि भागवत शुणु चलो माँ हाँ ये तो भागवत हाँ अरे चेता है सीना भोगदेवी रे माँकर वा पुराण चली हाँ कौनटा शुणीचु लो माँ भागवत शुणीचु तू भागवत शुणा आईचु ना खाली तोर माँ बापा पठे भोग खाइबा शुणिला भाया लगुन तो कौनटा बोली कहीं कहलु कु स्कंध मुझे तो कही कु स्कंधरा कहली लो तमे कहला कि हाँ सीता नहीं आई कोन रावण सीता नहीं आई जंदी कहला बाप हम भल शुणी आज्ञा रावण भागवत अति बड़ी जगन्नाथ लगे रावण सीता को नहीं जाइए हाँ भागवत रे भोग दियो भोग दिया हबनी हाँ तुमठू दक्षिणा नेमिनी केड़े बड़ आशारे पूरा ब्राह्मण पिलाटा आसीला दक्षिणा टिके नेले घरे आमर चुली लागिबो छी तुमठू दक्षिणा नेमिनी लो मां मागिलो कोन पे इमिति आ केमिति कहितली परा भागवत रे देले दया धर्म नाही न देले ओइनर के पड़ई तुमठू दान नै करी कोन डाई जो महाबाप प्रभु जी एमन गुडू दान न मा दीपद भागवत सुनी पाइलोनी सोनिली प्रा हां सोनिली सुनिलो हां ओ सोई करी सुनुथुलो हां 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 बड़े ज्ञानी जा करे हमर गां रे बड़ी ज्ञानी थिला जे जेते भागवत जाके समस्त गाली करियो एडे बड़े ज्ञानी जेते लोक सब भागवत को जीवे तार निंदा कले मते से कुतार्थ हो आज्ञा प्रभु जी कौन पाई प्रभुंकर नियम रे मु गां रे निंदा करे जेते भागवत को जीवे से बुढ़ा टांगिया निंदा करियो ना भागवत भागवतिया चूड़ा चकड़ा खाए पड़े भागवत पढ़िया को जाऊे शुणा को जाऊे से बुढ़ा कहब बड़ धनीटा अरे प्रभु जी एमाने जो जाऊना क्या गदा हरका हाँ ना भागवत भागवतिया जान लो भागवत पढ़े चूड़ा चकड़ा खाई देवे किए चाणा किए आठना देखिए सब जाक शुणी देवे पढ़ाइबे ए भागवतिया मागड़ा खिया भागवतिया इमिति भागवत शुणुचे आमर बुढ़ा भाया जान लो दर्शन हमर महाप्रभु